बशीरहाट के बादुरिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में लंबे समय से बंद पड़े हाई ड्रेन को ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर जेसीबी की मदद से खुलवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफियाओं ने अवैध रूप से बालू ढोने के लिए नाले को बंद कर रास्ता समतल कर दिया था। नाला बंद होने के कारण करीब 100 परिवार हर साल बारिश में जल जमाव की समस्या से परेशान होते थे। कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने खुद पहल की। बादुरिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके का बड़ा नाला लंबे समय से बंद था, जिस वजह से बारिश का पानी निकल नहीं पाता था और घरों में पानी घुस जाता था। ग्रामीणों के मुताबिक इस बार भी बारिश के बाद 100 से अधिक घर जल जमाव से प्रभावित हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्ववर्ती टीएमसी शासन में के दौरान इच्छामती नदी से अवैध रूप से बालू निकालने वाले लोग इसी रास्ते से भारी वाहनों को लेकर जाते थे। नाले के ऊपर बनी पुलिया भारी वाहनों की आवाजाही में बाधा बन रही थी। आरोप है कि इसी कारण नाले को मिट्टी से पाट कर रास्ता समतल कर दिया गया। नाला बंद होने के कारण बारिश के मौसम में पानी की निकासी पूरी तरह प्रभावित हो गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने समस्या को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों, पार्षद और चेयरमैन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला। इसके बाद परेशान ग्रामीणों ने आपस में चंदा जमा किया और जेसीबी मंगवाकर बंद नाले से मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया। नाला खुलने के बाद जमा पानी की निकासी शुरू हुई और लोगों को राहत मिली। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता विश्वजीत पॉल ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अवैध रेत खनन के कारण नाला बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद ग्रामीणों ने खुद पहल कर समस्या का समाधान किया। वहीं बादुरिया नगर पालिका के नए चेयरमैन गौतम सिंह ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है। नगर पालिका के इंजीनियर मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही वहां नया हाइड्रेन बनवाने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि लोगों को जल जमाव की समस्या से अस्थायी राहत मिल सके। রাস্তা কারা কেটে দিয়েছিল, কোন আমলে কেটে দিয়েছিল আর কি কি সমস্যা হচ্ছে এখন? এখন সমস্যা হচ্ছে এই যে জল আমরা জমে গিয়েছে এখানে, আমরা তো আসা যাওয়া করতে পারছি না। আসা যাওয়া না করার থেকে গ্রামে সবাই চাঁদা তুলে রাস্তাটা কেটে দেওয়া হয়েছে, তবু জলটা সরছে না। যাতে জলটা সরে সেই ব্যবস্থাই চাই আমরা। মানে রাস্তা কাটা হলো কেন? ওখানে কি ছিল? ওখানে একটা ড্রেনের ছিল, সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল কারা? টিএমসি আমলে। কেন? কি কারণে বন্ধ করলে সেটা তো আমরা বলতে পারবো না, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা আগে জল যেত সেখান থেকে। আচ্ছা, এই ড্রেন বন্ধ করায় কি কি সমস্যা হচ্ছে এখন আপনাদের? এই বুড়ে যাচ্ছি, রাধা খাওয়া করতে পারছি না, এই যাওয়া আসার রাস্তা বুড়ে গেছে, ঘর বাড়ি বুড়ে গেছে। আপনার এখানে কি হয়েছে বলুন তো? এখানে কি সমস্যা হচ্ছিল আর কি করলেন আপনার এখানে? আজকে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে নাগরপুর গ্রামবাসী প্রায় ১০০-র উপরে পরিবার তারা এখানে জলমগ্ন হয়ে প্রত্যেক বছরই তারা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তাদের বাড়ির একদম ভিত পর্যন্ত অনেকের ঘরের ভিতরে জল ঢুকে যায় এবং রাতের বেলা সাপও ঢুকে যায়। তারা অনেকবার এখানকার স্থানীয় কাউন্সিলর এবং চেয়ারম্যান পৌরসভাকে জানায় মৌখিকভাবে, কিন্তু এর কোনো সুরাহা হয়নি। এই যে রাস্তার উপরে একটা বড় কালভার্ট ছিল, বহুদিনের পুরানো কালভার্ট, এখান থেকে আমরা ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে এই জায়গা দিয়ে জল সোজা নদীতে বার হয়। এই বৃষ্টির জল এখান থেকে বার হয়। এখন এই দীর্ঘ ১০-১৫ কি আপনাদের এখানে কি হয়েছে বলুন তো? কি সমস্যা হচ্ছে? এই যে জল নিকাশি এই যে ড্রেন, এই ড্রেন টিএমসির আমলে বন্ধ হয়ে গেছে। ওদের বললেই ওরা করে না। ওরা বলে কি আমাদের টাকা দেয় না। আর বলতে গেলে উল্টো রাজ নেয়। আর এই যে জল সরে না, একবার দেখতেও আসেনি। আমরা গ্রামবাসী যেয়ে তাই কিছু চাঁদা পয়সা তুলে হাঙর গাড়ি এনে কেটেছি। আর আমরা নিজেরা কোদাল লাগিয়ে কাটিয়েছি। মানে মানে এখানে কি ছিল? মানে এখানে জল যেত, ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। ওদের গাছ জোরে বন্ধ করে দিয়েছে। তখন ওদের তো জানি কি হচ্ছে আপনাদের সমস্যা? টিএমসি আমলে আমাদের ওখানে ড্রেনটা বন্ধ করে দিয়েছে। তখন জল সরাসরি ওইদিকে চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার পরে বন্ধ করে দেওয়ার পরে এবার জল জমে গেছে, ঘর বাড়ি সব বারান্দা টান্ডা সব বুড়ি যাচ্ছে। রান্না বান্না খাওয়ার ব্যবস্থা কোনো হচ্ছে না। এবার ছেলেপিলেরা স্কুল যেতে পারছে না। কি করলে হয়? তাই আমরা কাদাপত্র তুলে তাই আমরা ড্রেনটা করি কাটিয়েছি, তাও জল সরছে না। কি চাইছেন এখন? এখন ওই জলটা খাওয়াবার জন্যে আমরা এইটা চাচ্ছি। মানে আপনাদের কি কি সমস্যা হচ্ছে এখন? ওখান থেকে একটা রাস্তা হবে, আর ওই আমাদের ওখানে মানে ওখানে ড্রেনটা মানে জল খাওয়াবার জন্য। আপনার নাম কি?
बसीरहाट से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।